Law Panyang. Law Panyang, magstorya ta Law Panyang. Kasigil. Law Panyang. Uy, Law Panyang ha. At saka si Law Panyang. Law Panyang. Hey, Law Panyang. Magstorya tang duha Law Panyang. Ha? Law Panyang. Ha? Nganong di na makamatugog adlaw, ha? Ha? Ngano man kuno nabi 2 days na nga di ka matugog adlaw. Matug ra ka 30 minutes murag manok. Di na ako katrabaho ani Law Panyang. Ha? Unya magsige na lang tagi nani Law Panyang. Ha? Mutubag-tubag ra ba ka? Unya wa ko magkasabot sa imong kitubag. Ha, Law Panyang. Ha? Ano man? Gabi ira gyud ka matug unya maadlaw, di na lang ko magtrabaho. Ha? Nya daghan pa mo kog buhaton sa bahay. Ha? Ngano man na? Nga nausab naman ka 2 days na nga di na ka matugog adlaw. Ha? Unsa man kuno nga drama be? Tungod na ha? Tungod na sa avocado imong gikaon? Aw dili. Unsa man na? Bag-o na po na nimo nga style. Ha? Bag-o na po na nimo nga style pa niya. Ha? Bag-o na po na nimo nga style? Ha? Law Panyang. Law Panyang. Boss manager. Oh. Oh, work.